Hoy le queremos hablar de algo muy interesante. Today we want to speak to you about something very interesting. ¿Usted ha escuchado el término apostasía? Have you heard the term Apostasy. apostasy? Pues se trata de algo de eso. Well, it's something about that. Es eso, It's that. tiene que ver con eso. It has to do with that. Vamos a estar hablando sobre el cristianismo progresivo. We're going to be talking about progressive Right. Christianity. Así que se llama. Y dentro de eso And inside of that, hay unas cosas que están sucediendo there are some things that are happening que tienen que ver con algo llamado deconstrucción, that has to do with something called deconstruction, algo que tiene que ver con humanismo. something called humanism, Y de eso vamos a estar hablando con ellos hoy. and we're going to be talking to them about that. Pero antes quiero leer esto. But before, I want to read this, Y esto tiene que ver con eso. and that has to do with this. Daniel 7. Daniel 7. Voy a comenzar en el versículo 25. I'm going to start with verse 25. Mira lo que dice la traducción en lenguaje actual. Listen to what the New Version says. Hablará mal contra el Dios Altísimo They will speak bad about the Almighty God, y peleará contra su pueblo escogido. and they will fight against his chosen people. Mira esto. Aquí es. Tratará de cambiar las costumbres religiosas They will try to change religious customs y la ley de Dios. and the law of the Lord. Y durante 3 años y medio And through 3.5 years, hará lo que le parezca mejor. they will do what they think is best. Ahora, yo creo que esto lleva más tiempo I think this has y va a continuar. longer time and it's going to Pero continue. esta palabra me pareció muy interesante. But this word was very Y interesting, lo que viene ahora es mejor. and what's following is better. Pero ese rey But that king será juzgado will be judged, y perderá su poder, and he will lose his power. pues será totalmente destruido. He will be completely destroyed. Ahora va a hablar de ti. Now he's going to talk about you. Entonces el pueblo de Dios And then the people of God recibirá poder will receive power y dominio and dominion sobre todos los reinos de la tierra over all the kingdoms of the earth, y reinará para siempre. and they will reign forever. Entonces nosotros estamos aquí hoy So we're here today para desenmascarar este asunto, to unmask this issue, para hablar sobre esto que está afectando to speak about this as la affecting comunidad de creyentes. the community of believers. Esto no estamos hablando de que está afectando al mundo, It's affecting the no, world. está afectando a la iglesia. It's affecting the church. Pero But hoy le vamos a entregar a ustedes today we're going to give you poder power y dominio and dominion para que usted pueda so you can tomar take su over territorio. your territory. Amén. Amen? So, háblanos sobre el cristianismo progresivo. So speak to us about progressive Y antes, Christianity. antes que empiecen, Before you start, es bien interesante it's very interesting porque ellos han tenido cada uno because they've each had su propia experiencia con esto, their own experience with this. ¿ok? Y ellos van a hablar desde su propia experiencia. So they will speak to you about their own Es experience. algo que yo había notado, That's something that I had noticed, pero no sabía el nombre hasta que ellos me compartieron sobre esto. but I didn't know its name until they share this. Ali, háblanos sobre cristiandad progresiva. Ali, speak to us about progressive Christianity. I'm going to try to make it brief. Voy a tratar de ser breve. Perdón, pero no me sé los términos en español. So I really have to- Forgive me, I don't know the terms in Spanish. Okay, so progressive Christianity. Basically, what it is, El cristianismo progresivo lo que es, and not everybody who is part of this thinks like this, y but no the todo el que es majority. parte de esto piensa así, pero la mayoría. So I'm going to be talking about what the majority thinks. Entonces voy a estar hablando de lo que piensa la mayoría. Pretty much, if you look into progressive Christianity, it's basically taking Christianity Si usted mira el cristianismo progresivo, es tomar el cristianismo and whatever parts you don't believe in, y cualquier parte que usted no está de acuerdo, you mold them into a new belief system la transforma en otra creencia, that still que todavía allows you to keep le permite mantener a Christian faith. una fe cristiana. But when you look at the underlying belief system of progressive Christianity, Pero cuando usted mira lo que es
El cristianismo progresivo it's pretty much a take of a lot of religion es simplemente una toma de muchas religiones combined together, combinadas including New Age. y incluye lo nuevo, Nueva era. nueva era. So that's pretty much what progressive Christianity looks like. It's a lot of Christian talk, Entonces, básicamente eso es lo que es el cristianismo progresivo. Es mucha palabrería cristiana, but in reality, pero en realidad it's something else. es otra cosa. So, básicamente es como tomar la Biblia So basically, it's like taking the Bible y agarrar de ella lo que tú crees que es la verdad. and take from it what you believe is the truth, Lo que crees que es correcto what you believe is right, y lo que tú crees que te caiga bien. Yeah, and what fits you. it starts like that, but when you start diving deeper into it, Comienza así, pero cuando te metes más profundo, you start grabbing the beliefs of, like, for example, there is no literal hell. empiezas a tomar las creencias de que no hay un infierno, Jesus, no hay un infierno literal. Jesus didn't die on the cross. Jesús no murió en la cruz. The Bible isn't not authoritative, like from Genesis in the beginning to Revelation and the last word of Amen. La Biblia no tiene autoridad desde Génesis hasta el último versículo en Apocalipsis. So you start looking into stuff like that. Truth becomes absolute. Is no longer absolute. Entonces, So la verdad ya no es absoluta all roads lead to God, y todas las direcciones llegan a Dios, because God is no longer God; He's the divine. porque ya Dios no es Dios, sino es divino. Or either they'll call him God or Jesus. Some of them even believe that Jesus wasn't actually just one Jesus. There Y was a lot of algunos Jesus. no creen que Jesús era un Jesús, sino que había muchos Wow. Jesús. So that's encompasses a lot of what progressive Christianity. And it also has a lot of relation to culture, También tiene mucha relación con la cultura, especially in today's age of what this world believes in. especialmente en esta era en lo que cree el mundo. It almost feels like it's formed to fit the culture. Casi se siente como que está formada para que quepa en la cultura. Like if it were molded so that the world can come into agreement with them Como que está moldeada para que el mundo esté de acuerdo con ella and that it's okay. y que está bien. And then to where like being a Christian is okay because I've molded molded certain scriptures to fit culture. Como que or- ser cristiano está bien porque yo he moldeado ciertas cosas para que quepan en la escritura. Or I've taken away the essence of certain scriptures O he removido la esencia de ciertas escrituras and say they were figurative, y decir que son figurativas that they were just used for imagery, o que se usaron para dar una imagen that it was not a historical event, y que no fue un evento histórico. and basically taking away the scripture's identity Y básicamente quitando la identidad de las escrituras to where it's simply basically powerless. para que simplemente no tenga poder. So, básicamente la transformación de 2 de Corintios 5:17 So basically the transformation of 2 Corinthians 5:17 ya no aplica, ya no es doesn't necesario. apply, it's not necessary. It depends. Depende. If it fits in. Yeah. Si le cabe a ellos. Okay. So, básicamente es la escritura So basically it's scripture acomodándose a las diferentes culturas. being accommodated to different cultures. To the person themselves. O la I'm gonna read the persona Bible misma. to grow, Yo voy a leer la Biblia para crecer and the parts pretty much I'm going to take the good ones and the other part. y solo voy I a don't need it. tomar las partes que me gustan o las buenas y el resto no las necesito. Wow. And that's just the basic, very brief and basic of what that is. Y eso es solo lo básico, muy breve de lo que es. And they have their reasonings to believe certain things, Y tienen su razonamiento para creer ciertas cosas, their own logic, su propia lógica. and it just and the way they
in a certain lens and perspective on how to actually study certain scripture to come out with the result that they get. Y cierto lente en perspectiva para estudiar ciertas escrituras y salir con el resultado que ellos piensan. Ok. ¿De dónde viene esto? Where does this come from? Vamos a entrar por ahí. Let's start with that. ¿De dónde proviene esto? Where does this come from? Well, this is not new. Esto no es nuevo, Because Ok. if you read the Bible, porque si lee la Biblia and if you believe in the Bible, y si cree en la Biblia, Paul talks about it. Pablo habla de eso. And if you even go further back, Y si se va más atrás, all the way into the fall of Satan, hasta la caída de Satanás, it basically starts there. básicamente empieza ahí. The basic, I guess, belief system of progressive Christianity and a lot of other religions La creencia is, básica del cristianismo progresivo is humanism, es humanismo, where I exalt my thought, my reasoning, my logic donde yo exalto mi pensamiento, mi razonamiento y mi lógica above anything else. encima de todas las cosas. And it's giving humans more importance than anything. Y le da al humano más importancia que otra cosa. So, if, for example, the supernatural is questioned, Por ejemplo, cuestionan lo supernatural. the idea of there being a God is questioned. La idea de que hay un Dios es cuestionable. And you can find that in Buddhism and in Confucianism. También lo encuentra eso en la religión budista. If you look at Hinduism, there's canonical texts Si se va a la religión hinduista, también puede ver that they have wording that pretty much is humanism. They question the supernatural. They question anything that's beyond just human. que tienen palabrería donde cuestionan lo supernatural y cuestionan todo lo que no es humano. Fue como cuando Satanás fue al jardín It's like when Yeah. Satan went to the garden y le cuestionó a Eva. and he questioned Eve. Did God really say, and he presented a different lens or a different perspective Verdaderamente Dios dijo y él le presentó un lente diferente, una perspectiva diferente, into which she came in agreement to? a lo que ella estuvo de acuerdo. To then even say like, well, did he say? De solo decir, bueno, dijo o no dijo. And then she, if you notice, the scripture says that she used her own reasoning. Y si se da cuenta, la escritura dice que ella usó su propio razonamiento, It says that she saw that the fruit was good to eat and desirable. que ella vio que la fruta era buena y deseable. So it went from questioning Entonces se fue de cuestionar to doing what feels and looks good to me. a hacer lo Wow. que se ve o se siente bien para mí. O sea, que para que ustedes vean que esto viene desde el jardín. So this is for you to see that this Bueno, stems from the básica- garden, Básicamente desde la caída de Satanás. basically since the fall of Satan. Y entonces estamos hablando que viene del humanismo. So we're talking about this comes from It's humanism. the philosophical thought of humanism. Es Ok. el pensamiento filosófico del humanismo. Pablo no habló sobre eso, Didn't Paul speak about this? porque Pablo era una persona muy estudiada. Because Paul was a very studied person. Hablamos sobre eso. Speak to us about that. So, if you go into the Bible, Si va a la For- Biblia, for those of you who don't know about Paul's life, los que no saben de la vida de Pablo, Paul was pretty much, how would I say? Peter was a great man of God, Pedro era un gran hombre de Dios, but Peter reached a certain amount of people. pero Pedro podía alcanzar un cierto número de personas. Paul was more influential and was able to reach more people. and Pablo even- tenía más influencia y podía alcanzar más and personas he was even able to go into the Gentiles y podía alcanzar a los gentiles because he had not only studied, he was a Jew himself, porque era judío and he has studied under like one of the best rabbis at that time. y había estudiado con uno de los mejores rabís de ese tiempo. If you can think about the best philosopher of our time, Si puede pensar en el mejor filósofo de nuestro tiempo the best theologist o el of our mejor time, teólogo de nuestro tiempo, Paul studied under them. Pablo estudió con ellos. Not only that, Paul also studied in one of the best universities of their time. No solo eso, Pablo estudió en la mejor universidad de ese tiempo. He spoke Hebrew, Él hablaba hebreo and he was also a Roman citizen, so he was able to go and move y and do a también lot era of things. ciudadano romano y podía hacer y ir
a diferentes sitios. So he studied. He knew what he was talking about. Él estudió, él sabía de lo que estaba hablando. He ended up in Greece. Terminó en Grecia And if you read Acts, y si lee Hechos, I think it's chapter 14, and there's another chapter in there creo que fue el capítulo 14 y hay otro capítulo, where he goes into the temple area donde él entra al área del templo, where people would go and bring offerings to all these different gods because they didn't know which one was the one. donde la gente entraba y le traía ofrendas a todos los diferentes dioses porque no sabían cuál era cuál. And there was one that they even had like a temple or a statue for the unknown God, Y just in case. tenían un templo, una estatua para el Dios no reconocido, por si acaso. We don't know. He might be out. We No don't know who sabemos. he is, but he's out No there. sabemos quién es, pero está por We ahí. need a statue just in case. Y vamos a hacer una estatua por si acaso. So he went and he confronted them. And then if you read Romans, Y él los confrontó. Y si lees Romanos, there's, I think, chapter 2, there's some of the first chapters en el capítulo 2 o los primeros capítulos, where he also discusses, the humanistic standpoint donde él también discute la tendencia humanista and gives basis for why we need Jesus Christ. y da bases al por qué necesitamos a Jesús. For why such a studied man, Entonces, ¿por qué un hombre tan estudiado, such a knowledgeable man, con tanto conocimiento, decided to leave it all behind to follow Christ? decidió dejarlo todo atrás y seguir a Jesucristo? Y la revelación fue tanta And the revelation was de such parte de Jesucristo from Jesus que él Christ dijo, that he said, yo he dejado todo atrás. I've left everything Y behind. llegó hasta decir, And he even lo he got to puesto say, como basura and I've counted as lost por el conocimiento de Jesucristo. for the knowledge of Jesus Entonces, Christ. haciendo un paréntesis aquí, So making a parenthesis here, al parecer it appears to be, es bien fácil confundirse, it is very easy to get confused, especialmente con la filosofía de nuestros tiempos que ha ido evolucionando aún más. especially with the philosophy of our times that have been evolutioning. Pero But la Biblia, the Bible, la misma palabra the same word que le fue presentada a Pablo, that has been presented la to tenemos Paul, nosotros we have it para que podamos salir de eso. so that we can get out of O this. sea que toda duda So all doubt tiene que ser confrontada con las escrituras. has to be confronted with scriptures. And what's interesting Y lo que es interesante is that even though it wasn't just the Romans who were faced with all this philosophical thought, es que no fueron solo los romanos los que tenían todas estos pensamientos filosóficos that Paul had to address, que Pablo tuvo que ocuparse, but even the Galatians, pero los Gálatas. Gálatas, to the point al punto where Paul says, I believe in chapter 5 or somewhere around donde Pablo dice, pienso que es en el capítulo 5, there, who has bewitched you? ¿quién los ha hipnotizado? Wow. Who has bewitched you? ¿Quién los ha embrujado? Because he was saying, I've taught you this stuff already. Porque yo ya les he enseñado esto. Who has come in ¿Quién ha llegado and created all this mess? y ha creado todo ese desastre? Like if they've had a random switch of mind. Como si tuvieron un cambio de mente de repente. And so it's not something new. No es algo nuevo, It's something that has been around since the beginning. es algo que ha estado desde el principio. It's something that has been not just been there to be, Es algo que no solo ha estado por estar, but it's something that has been on the move attacking. pero que ha estado en el mover atacando. Y tú dijiste algo interesante. O sea, tú hablas de cómo Pablo le habla a los Gálatas. And you said something interesting. You spoke about how Paul spoke to the Y él Galatians. dice, ¿quién los ha hipnotizado? And he says, who has bewitched you? Okay. Y la realidad es, The reality is por mi experiencia, that because of my experience, yo lo que he visto es what I've seen is que toda persona que entra en confusión that everyone that goes into confusion no es porque se levantó confundido, is not because they woke up confused one day, sino que es un historial but it's a history decadente. of decrease. Es And una vida espiritual decadente it's a spiritual life in decrease, donde hubo un tiempo where there was a time que tenía intimidad con Dios, that they had intimacy with the Lord, tenía pasión they had passion, y de repente and out of a sudden, y no de repente, and not out of a sudden,
Se siente como Se- si se- fuese. Sí, se siente It como un feels de as if it repente, was out of a pero sudden, no es de repente. but it's not. Es que la vida espiritual It's that the spiritual life comienza a menguar starts to diminish por falta de intimidad y búsqueda. because of lack of intimacy and seeking. Y en ese proceso, And in that process, el enemigo, the enemy, porque es que él se cree que se la sabe toda, pero he de thinks verdad he que knows it all, but es bastante astuto. he's Gracias. very astute. Porque mientras la persona va decayendo espiritualmente, Because as a person is decreasing el spiritually, enemigo usa a aquel hermano the enemy uses that brother or sister para decirle algo to tell them y something, se ofendió. and they get offended. Y ahí está el espíritu de ofensa. And then there's that spirit of offense. Y viene la situación And then the situation que comes quizás es una enfermedad that maybe it's a sickness, y viene and it comes, y llegó. and it's there. Entonces, ahí viene el enemigo y dice, So then the enemy says, ¿dónde está tu Dios? where's your God? Tu Dios no And- sana. Your God doesn't heal? And at this moment, Y en ese momento, it doesn't sound like that. no suena como Dios, como eso. It doesn't sound like that wording No suena como esa palabra. because we've preached on it so much that he's had to change his language. Porque hemos predicado tanto que el enemigo ha tenido que cambiar su lenguaje. So he comes with a certain logic and reasoning that you might say, So viene con cierta lógica y razonamiento que uno dice, And so when that moment, whether it's lazy discipline in relationship with the Lord, y con ese momento sea la vagancia o falta de disciplina con Dios, whether it's an incident that happens that brings trauma, o fue algo que pasó que trajo trauma, or just something, whatever the situation may be, cual sea la situación, A loss. a loss, una pérdida, a rejection, something that knocks you hard. Frustration. rechazado. alguien que te Frustración. rechaza, frustraciones, He no longer says, "Where is your God?" él ya no pregunta dónde está tu Dios. He now tries to sound like you, Ahora trata de sonar como tú, Wow. to make you think that it's your own thought. a hacerte pensar que es su propio pensar. And instead of saying, "Where is your God?" Y en vez de decir dónde está tu Dios, the thought comes, el pensamiento llega, "Where was my God?" ¿dónde está mi Dios? Or just simply, "Where was God?" Think, O simplemente es dónde estaba Dios. but the deceit is making you think that that's your thought. Pero el engaño viene en hacerte pensar que es tu pensamiento. Wow. That is awesome. And that is where deconstruction comes in. Y ahí empieza la destrucción. Sí, de construcción. Yeah. And deconstruction isn't necessarily bad because at the end, when you really look into the definition, Y la desconstrucción no necesariamente es mala, porque cuando vemos la definición, what you're doing lo que está haciendo is questioning why you believe what you believe. es cuestionando el por qué creo lo que creo. And I am in total agreement that if you don't have a foundation and understand why you're believing Y what yo you're estoy believing, completamente de acuerdo de que si no tiene un fundamento de por qué cree lo que cree, something's gonna come up algo va a pasar and you're just gonna sway. y se va a tambalear. There's no foundation. No hay fundación. So you do have to construct based on the word. Sí tiene que construir basado en la palabra. And you've even told us time and time again, Y hasta usted nos ha dicho, Una y otra vez. go and find out to see if this is true. vaya y averigüe o lea para ver si eso es cierto. Go see and study if what I'm teaching you is true. Vaya y estudia a ver si lo que yo enseño es cierto. Y déjame decirle esto para beneficio de todos. And let me say this for benefit of everyone. Por el trato de nosotros como iglesia. Because of the treatment as a church. Porque el Señor nos sacó de ser una iglesia tradicional Because the Lord took us from being a traditional church a ser una iglesia con, con revelación to being a church with revelation de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. of what God wants to do in this time.
Exacto, yo tuve que hacer eso, I had to deconstruct. pero ahora, But now, cada vez que así mí se me ocurre, every time that I get an idea, o a mi esposa se le ocurre, or my wife gets an algo idea radical, to do something radical, nosotros no simplemente nos paramos aquí y lo predicamos como we unos don't locos. simply just stand here like crazy people and preach it. Yo hablo con ellos, I speak to them, que son los ministros de la casa, who are the ministers of the con el house. resto de los ministros. I speak to the rest of the ministers. Hablo con mi padre espiritual, que es mi pastor, I speak to my spiritual father, who's my pastor, para ver si lo que el Señor nos está mostrando to see that if what God is showing us tiene sentido. makes sense. Y eso es algo que cada creyente tiene que hacer. And that's something that every believer should do. Cuando hay una revelación de Dios When there's a revelation from que God parece radical, that seems radical, hay que buscar a personas sólidas en el Evangelio. you have to find people that are solid in the gospel, Gente que tiene testimonio people that have a testimony, sólido, solid testimony, expresar lo que el Señor te está mostrando to express what God is showing you y entonces compartirlo. and then share it. Es bien poderoso It's very powerful porque precisamente because precisely el lunes yo estaba estudiando on Monday I was studying sobre la vida de José. about the life of Joseph. Mi padre espiritual me llama en la noche And my spiritual father calls me at night, y comenzamos a hablar and we started to speak. y él me dijo que precisamente el domingo habló sobre eso. And he told me that just on Sunday he had spoken about Cuando yo that. vi el video, When I saw the video, es exactamente el mensaje que yo voy a hablar aquí este próximo domingo. it's exactly the message that I'm going to give here on Sunday. Tiene un 80, un 90% de parecido. It's alike, 80-90% of it. El que lo vea va a decir se copió. Whoever sees it is going to say he copied him, Aunque voy a agarrar un par de cositas. even though I'm going to take a few things. Yo se lo dije. I told him. Pero ahí vemos cómo es que Dios está en el asunto. But that's how we see that God is in the matter. Go ahead. But this is why I say deconstruction isn't, it's just a thing. Pero por eso digo que la desconstrucción es solo algo. But it can take you to grow you in your faith. Le puede llevar a crecer en la fe, It can take you deeper into your relationship with the Lord más profundo en su relación con Dios, and more intimacy, más intimidad, or it can lead you away from your faith. o le puede llevar lejos de su fe. So it all depends on one, why are you asking and where is it coming from? Where is your heart at when you start questioning what you're questioning? Depende en por qué está preguntando y de dónde viene. ¿Dónde está su corazón cuando está preguntando lo que está preguntando? And who are you surrounding yourself with? ¿Y con quién se está rodeando? Because I will testify, the first time that I started questioning the existence of God, Porque yo puedo testificar que la primera vez que empecé a cuestionar la existencia de Dios, I was in a Christian college. estaba en una universidad cristiana. And the Lord just works in amazing ways. Y Dios trabaja en maneras maravillosas. I was taking an apologetics class, Estaba tomando una clase de Apologética. apologética. and a lot of the questions I was having Y muchas de las preguntas que tenía were answered there. fueron respondidas ahí. But while I was wrestling with the idea of, does God even exist? Pero mientras yo peleaba con la idea de que si Dios existía, I remember I was like praying like crazy. me acuerdo que estaba orando como una loca. And I was like, Lord, you're just going to have to give it to me. Y dije, Dios, tú me lo vas a tener que dar a mí. I didn't go out there looking on the computer for what everybody else was thinking. Yo no fui y busqué en la computadora para ver lo que todo el mundo estaba I pensando. held on to Jesus Yo me agarré de Jesús and I went to the Word. y fui a la palabra. And I believe, if I'm not mistaken, it was in Galatians Y creo, si no me equivoco, que fue en Gálatas, where I read something donde leí algo and my eyes were open y mis ojos fueron abiertos and I was like, yes, he's real. y yo dije, sí, Él es real. Because a lot of people, when they start this journey, Porque mucha gente cuando empieza esta jornada, a lot of it comes from trauma or some sort of experience that they had within the church or mucho viene de offense. trauma o alguna And experiencia it's o ofensa something que real. tuvieron en la Yeah, and iglesia y es algo real. It's something real. They're hurt, there's Y pain. están dolidos y tienen dolencias. And so the next time when I went through something that was super painful for me, Entonces, la próxima vez que pasé por algo que me dolió mucho and I was going through that process, y mientras pasaba por ese proceso, I never questioned if he was real. nunca cuestioné que si Él era real. I never was like, oh, is God real? Nunca pregunté, oh, ¿Dios es real? No. Did I act foolishly in my pain? Yes, I did. Actué
Neciamente en mi carne, sí. Did I question the Lord on some of his characteristics? Cuestioné a Dios en algunas de sus características, Yes, I did. sí. Because at the time I was going through something very painful to me. Porque en ese tiempo estaba pasando por algo muy doloroso para mí. But again, back to the word, Pero sí, de regreso a la palabra, I have a husband who is amazing. tengo un esposo maravilloso. A chur- This is recorded. Esto está grabando. a church community that were praying for me. Una comunidad cristiana que estuvo orando por mí. And so thankfully, Y gracias a Dios, that experience again brought me deeper and into more intimacy with the Lord. nuevamente esa experiencia me llevó más profundo en intimidad con Dios. Where there are certain things where I'm like, that of the Lord, I do not question. Donde hay ciertas cosas que eso de Dios yo no lo cuestiono. Because I went through that process, I know that He is this, and this. Porque yo pasé por ese proceso y sé que Él es esto, esto, esto y esto. So again, deconstruction can be a good thing, but if you're not surrounded by the right people and your heart Nuevamente, is not in the right place, La desconstrucción puede ser algo bueno, pero si no estás rodeando de las personas correctas y tu corazón está en el lugar correcto. Y vale la pena decir también And it's worth it to say que es muy normal that it's very normal que en momentos difíciles that in difficult moments nosotros en nuestra humanidad in our humanity, cuestionemos a Dios. we question God. Eso todo el mundo lo pasa. Everybody goes through that. ¿Y por qué digo esto? And why do I say Porque this? cuando pase, Because when it happens, no se sienta usted como el más pecador de todos. don't feel like the biggest sinner. Siempre hay uno peor. There's always someone worse. Es broma. Just kidding. But la realidad es que But the todos, reality is that we todos all of us, hemos pasado por esos momentos. have gone through those Si moments. usted no lo ha pasado todavía, If you haven't gone through it yet, usted lo va a pasar. you will. And to echo what she's saying about her testimony, Para hacer eco a lo que ella dijo de su testimonio, I always, y'all know my mama, ustedes conocen a mi mamá. I just always knew God was real. Yo siempre supe que Dios era real, So the question never came up if he was real. so la pregunta nunca vino, But Same here. there came a moment, pero llegó un momento, a season in our lives una temporada en nuestra vida, where she was in an abusive relationship. donde ella estaba en una relación abusiva. And I remember she taught me the Lord's Prayer. Y yo me acuerdo que ella me enseñó la oración de Jesús. And we would pray it together every night before going to bed, Y la orábamos juntos cada noche antes de acostarnos. or at least when we could. O por lo menos cuando se podía. And the next day, I would remember after praying Y el próximo día me recuerdo después de orar that something bad would happen. que algo malo sucedía. And the realization, Y la realización, the thought came in. el pensamiento llegó. Did you notice ¿Te diste cuenta that every time that I pray that prayer, que cada vez que oro esa oración, something bad happens? algo malo pasa? Wow. And I remember Y me recuerdo, as clear as day, tal como hoy, because it was mostly in the part of your kingdom come, your will be done. era más en la parte, venga tu reino, hágase tu voluntad. The thought or the realization came to me El pensamiento o la realización vino a mí, every time I pray that, que cada vez que yo oraba eso, something bad happens. algo malo me pasa. So I stopped praying that prayer. Y dejé de orar esa oración. And for a while, I would stop praying. Y por mucho rato dejé de orar. And I was a little kid, Y yo era un niño, but the thought pero el pensamiento felt like it came from me. se sintió como que vino de mí. It sounded like me. Sonaba como yo. But like I said, I knew later that it was not me Pero supe después que no era yo. because it came in as some profound wisdom that I was like, Porque "Wow," llegó como esa sabiduría profunda, where it like wowed me. como que me sorprendió. And I was like, when this happens, this happens. Y yo dije, cuando esto pasa, esto pasa.
So I made a connection there Y hice una conexión ahí that led me que me llevó to stop praying that prayer. a dejar de orar esa oración. So when my mom would come in to have to do the prayer, So, cuando mi mamá entraba a hacer la oración, I would either one not do it wholeheartedly, yo o lo hacía sin corazón, or I would just say, "Mom, I want to say my own prayer." o yo le decía, mami, yo quiero hacer mi propia oración. Or she would say it, O ella la hacía and I would just stay quiet. y yo me quedaba callado. But I never wanted to pray that prayer again because something bad would happen. the Pero next yo day. nunca quería hacer esa oración nuevamente porque algo malo iba a pasar el próximo día. Wow. All right. ¿Por qué se ha hecho tan popular la cristiandad o el cristianismo progresivo Why has progressive Christianity become so en, popular en este tiempo? in this time? Porque sabemos, ya hemos dicho Because we've said que no es nuevo. that it's not new. Esto viene desde el principio. This comes from the beginning. Está escrito. It's written. ¿Por qué se ha hecho tan popular en este tiempo? Why has it become so popular in this time? From like what's on the surface Por lo que está en la superficie and what caught my attention o lo que llamó mi atención is people who were leaders in the church son personas que son líderes en la iglesia, that have had great influence que han tenido gran influencia in the church and which many people follow and en la still iglesia y follow, que mucha gente los sigue, have fallen into. han caído en esto. And so they've come out and said, "Hey, this is what is," Y han salido, han dicho, hey, esto es lo que es. and they've explained their reasons why. Y han explicado sus motivos. And if you're not grounded in the word, Y si no estás fundamentado en la palabra, you would say that makes sense. tú puedes decir, eso tiene sentido. Y creo que algunos de ellos And I believe some of them se han ido hasta el extremo de ser ateos, have gone to the extreme of being atheists. para después regresar y decir, So then coming back and saying, soy un cristiano progresivo. I am a progressive Christian. So when you're in that process of deconstructing, Cuando estás en ese proceso de desconstrucción, basically if you're not in the right atmosphere básicamente si no estás en el ambiente apropiado and not talking to the right people y no estás hablando con las personas about your correctas questions and doubts de tus preguntas y dudas and on your perspective on how you're seeing the world, y tu perspectiva de cómo ves al mundo, Lo cual es muy saludable. which is very Right. healthy. It's healthy. Es saludable. There's a lot of information that you don't know simply because you don't ask. Hay mucha información que usted no sabe porque no pregunta. Y cuando la googlea, And when you Google it, lo que encuentras es what you find is todo este tipo de pensamientos confusos, all of these confusing thoughts, ¿cierto? right? In the sense of, Cuando tú tienes las dudas When you have those doubts y cuando tú estás pasando por especialmente estos momentos de duda, and you're going through these times of doubt, si te dedicas a buscarlas en Google, if you dedicate your time to vas a encontrar looking them up on Google, todas estas filosofías confusas. you correct. will find all these confusing philosophies. Cuando ya hemos establecido aquí When we have already established que la here manera correcta es that the correct way is buscar personas sólidas en la fe. to go to solid people in the faith. ¿Sabes lo que yo he visto? You know what I've seen? Que cuando las personas se van fuera a buscar otro pensamiento, That when people go out to find another mindset, lo hacen they do it porque saben lo que van a escuchar because they know what they're going to hear. y quieren buscar a alguien que le haga coro. And they want to find somebody that agrees with them Porque hay un espíritu de rebelión. because there's a spirit of rebellion. Y lo que están buscando es alguien que le pase la mano, And what they're looking for is someone that pats them in the back, traiga un pensamiento that brings a thought que le facilite that su facilitates salida their exit de la verdad, from the truth, de una cobertura, from covering, de sometimiento, from submission, ¿cierto? right? Yes. And even to the point, because we even read a blog from someone who agrees and supports the Hasta el deconstruction punto process. Que leímos un blog de una persona que cree en el proceso de desconstrucción, To the point of either whether you go to
to become an atheist or to progressive Christianity, hasta el punto de que si te conviertes en ateo o cristianismo progresivo, he literally says él literalmente dijo, the best way to do it la mejor forma de hacerlo is to surround yourself es de reunirte o rodearte and talk to those people who have already gone through it and are already on the other side. y habla con personas que ya han pasado por eso, que están del otro lado. No, esa parte no se le ve. No, Y'all didn't get it. no lo Y'all didn't get it. entendieron. Basically, this guy who agrees with you falling away from the faith, Básicamente, esta persona que está de acuerdo con que tú dejes tu fe, he says the best way to do it él dice que la mejor forma de is hacerlo to find those people es encontrar personas who have fallen away from the faith que ya se han deshecho de su fe and talk with them y hablar con ellos so that they can show you the correct way of going through it, para que ellos te Wow. muestren la forma correcta de hacerlo, according to them. de acuerdo a lo que ellos dicen. Así que es lo opuesto que lo que estamos diciendo. Right. Which is the opposite of what we're saying. The exact opposite. Exactamente lo contrario. I think another reason why it's to a lot of people it's very appealing Yo creo que la otra razón es para muchas personas se ve bien. is because if you've had an encounter with the Lord, Es que si has tenido un encuentro con Dios, if you've grown up in the faith, si has madurado en la fe, just mentally, mentalmente, it's hard to break away completely. es difícil de arrancar eso. And not only that, just on a basic human level. Y no solo eso, en un nivel básico de humano. You know, everybody is wanting 3 basic questions answered. Todo el mundo quiere que se les responda 3 preguntas básicas. Who am I? Identity. Identidad, ¿quién soy? Wow. Why am I here? Purpose. El propósito, ¿por qué estoy aquí? Where am I going? Destiny. ¿Y a dónde voy? ¿Qué es el destino? Wow, that's powerful. So we want just as why? Because when the Bible says that God has written eternity into the heart of man. La Biblia dice que Dios ha escrito la eternidad en el corazón del hombre. And then there's another part that says that he's written his law Y hay otra parte que dice que ha escrito la ley, to even the people who are unbelievers. aún a los que no son creyentes. They do the right thing. Why? Hacen lo correcto, ¿por qué? It's in their heart. They Está know en su corazón. you can talk to somebody who doesn't believe in any gods, Tú puedes hablar con alguien que no cree en ningún Dios and they will tell you that murder is wrong. y ellos le van a decir que el matar es malo. How do they know? ¿Cómo saben? God has written that law in their hearts. Dios ha escrito esa ley en su So corazón. not only that, it's as just as basic humans, Eso es básico humano. we want those questions answered. Queremos esas Those 3 preguntas questions. respondidas. And so we seek. Así que buscamos. And that's how we have all these major religions. Y así tenemos todas esas religiones. So with progressive Christianity, you don't completely leave Christianity behind. Con el cristianismo progresivo, usted no deja el cristianismo atrás. And your beliefs and thoughts Y sus pensamientos y creencias and questions y preguntas are somewhat son de cierta forma answered respondidas and you're satisfied. y usted está satisfecho. So that's why to me I feel like it's very appealing. I still believe in God. So, por eso yo pienso que para mí llama mucho la atención. And I still have purpose. Creo en Dios, tengo A propósito. lot of progressive Christianity, Muchos del cristianismo progresivo they hold on to the idea of social justice se agarran a la idea de justicia social and how Jesus came y como Jesús vino to fight for the weak, a pelear por los débiles, the poor, por los pobres, the marginalized, por los que son marginalizados, the rejected, por los que son rechazados, the misfit. And they find their purpose. in los there. que no caben y Yeah, encuentran and- su propósito en eso. And he did come to do that, Y sí, él vino a hacer eso, but he came to do more than just that. pero vino a hacer más que eso. Because what's the point of you being free here, ¿Y cuál es el punto de usted ser libre aquí? but what about your soul, ¿Y qué de su alma? your spirit? Su espíritu. So Jesus did come to do all the social justice that he Jesús came sí to vino do, a hacer todas las justicias sociales que él hizo, but he came to do more than that, and that's to save you. pero vino a hacer más que eso y es salvarlo a usted. A mí me encantó algo que yo leí. I love something that I read. Creo que es un músico de la banda Skillet. I think it's a musician from the band Skillet. Y ese
ese escrito que él compartió se hizo muy popular. And he wrote something that was very popular. Y tiene que ver con esto. And it has to do with this. Porque él estaba hablando Because he was talking about que por causa de las redes sociales that because of social media y cómo es que nosotros tenemos acceso and how we have access a tanta información to so much information y a tantas personas de una manera, and so many people in a certain way, tenemos a una generación we have a generation que va detrás that's behind de estos líderes o él habló de líderes de adoración these leaders, or he spoke about the worship leaders que son muy jóvenes, that are very young, lo cual no hay un problema con ser joven. which is it's not a problem with being young. El problema es que son jóvenes, The problem is that they're young, pero no tienen fundamento bíblico. but they have no biblical foundation. Their theology Su teología are worship songs. son canciones de adoración. Y como están en este ambiente de adoración, And since they're in this environment of de leer la worship, Biblia, instead of reading the Bible, escuchan música. they listen to music. Y eso es muy importante, And that's very important porque hay creyentes because there are que believers en vez de citarte el verso bíblico, that instead of citing a biblical te verse, citan la versión cantada, they cite the song version, que es una versión parafraseada. which is a paraphrase Y version. en ocasiones And in occasions, te cantan Dios siempre tiene el control, they sing God is always in control cuando perdóname, when I'm sorry. un disparate, That's mess. porque Dios no siempre tiene el Because control. God does not always have Porque control. entonces, ¿en dónde está Because then where is el libre albedrío? free will? ¿Me sigue? Do you follow? Entonces, son letras They're not words que hasta no tienen fundamento bíblico. that have no biblical foundation. Y tenemos a una generación And we have a generation. y no tiene que ver una a la otra, es un grupo It doesn't have to do with one or the other one. It's a group que está siguiendo a estos adoradores that is following these que no tienen worship fundamento leaders bíblico, that have no biblical foundation. y como son populares, And since they're popular, todo lo que ellos ponen everything they put es correcto. is correct. Le dan like, They like lo it, comparten, they share it, y entonces así es que se está moviendo esto. and this is how this is moving. Entonces, nosotros tenemos que tener So we have to have en cuenta in mind qué estamos compartiendo, what we're sharing, qué estamos escuchando. what we're listening to, Even from Christian artists. hasta de los artistas cristianos. Precisamente. Because it's not, it's easy to think, listening to secular music, Porque es fácil pensar que escuchar a música secular, but some of these worship leaders or rappers, pero algunos de esos líderes de adoración o raperos, because O'Neal knows I listen, porque uno sabe que yo escucho, but I listen. pero escucho. What are they saying? ¿Qué están diciendo? What are they posting? ¿Qué están posteando? And does it add up? Y si se balancea. And if it does not add up, Y si no tiene sentido scripturally, con la escritura, or what they're singing doesn't add up with how they're living, o lo que ellos cantan no se mide a lo que viven, I don't judge that person no juzgo a esa persona because I'm very careful with that. porque soy muy cuidadoso con eso Or I try not to. o trato de no hacerlo. But then I begin to question the motives behind the song. Pero empiezo a cuestionar los motivos detrás de esa canción. I begin to question Empiezo a cuestionar the basic essence. Are you who you really say la you esencia are? básica. ¿Eres quien dice que eres? And so I question those things. So cuestiono esas cosas. And I don't just, I may listen to certain songs Y a lo mejor escucho ciertas canciones because it's clean porque son limpias and they have a nice beat. o tienen un sonido bueno. But with certain songs, I'm just like, yep. Pero con ciertas canciones yo las paso. Because whether you agree with this or not, Porque estés de acuerdo o no, if we believe si creemos that the power of life and death is in the tongue, que el as the poder scripture says, de la vida y la muerte está en la lengua, como dicen las escrituras,
then I'm allowing something to come into my heart entonces estoy permitiendo que algo entre en mi corazón that will either bring life que va a traer vida or will bring death. o va a traer muerte. And it might even sound pretty and sound good, Y a lo mejor suena bonito y suena bueno and it may sound Christianly, o suena cristiano, but it's bringing death. pero está trayendo muerte. And a lot of people fall into the trap Y mucha gente cae en la trampa just simply because they do not have a foundation in the Word. simplemente porque no tienen fundamento bíblico. Because it's more than just reading the Word. Porque es más que simplemente leer la palabra. The Word itself, I'm not sure if it was Peter or Paul. La palabra sola, no sé si fue Pedro o Pablo. He doesn't say read the Word. Él no dice lee la palabra, He says study the Word dice estudia la palabra to show yourself approved. para demostrarte que eres aprobado. To study. Estudia. And there's a way of studying the Word that Yeah. will always bring you to truth. Y hay forma de estudiar la palabra que siempre te va a llevar a la verdad. And with deconstruction, Y con la desconstrucción, the method of studying the Word even comes into question. el método de estudiar la Biblia hasta viene en pregunta. Es cuestionable. First is, why do I believe what I believe? Primero es, ¿por qué creo lo que creo? Because a preacher said it, Porque el predicador lo dijo, because we sang about it. porque cantamos acerca de eso. Uh, does the Bible say it? ¿Lo dice la Biblia? These questions come up. Esas preguntas vienen. And then, well, why is this the formula to interpret the Bible? Entonces, porque esa es la fórmula de interpretar la Biblia. And then, so basically, if you don't study the Bible the way that we've been doing it, So, básicamente, si no estudias la Biblia de la manera que los hemos estado haciendo, you actually get inconsistencies empiezas a tener inconsistencias and gaps that you have to fill. y huecos que usted tiene que llenar. People say there are inconsistencies or Cosas que van en contra. contradictions in the Bible. La gente dice que hay inconsistencias o contradicciones en la Biblia. I have not found that to be true. Yo no he encontrado que eso sea cierto. Because when you read it in context Porque cuando lo lees en contexto and you understand the why, y entiendes el por qué, there are no contradictions. no hay contradicciones. When you understand that God is love, Cuando entiendes que Dios es amor, but you understand that He is holy, pero entiendes que Él es santo, there's no contradiction. no hay contradicción. He is holy because He loves, Él es santo porque Él ama and He loves because He's holy. y ama porque es santo. Y aunque te ama, tu santidad And although He loves no you, te va a permitir llegar a un punto. His holiness will not let you get to a certain point. Tú usaste una palabra clave que hoy en día You use the key word that nowadays se juega mucho con ella. it's played with a lot. Y es, dijiste que no juzgar. And that is, and you said judge. Y hay que entender lo siguiente. And we need to understand the following. Juzgar a alguien o algo Judging someone or something es muy diferente a discernir. is very different than to discern. Te explico. I'll explain. Yo me he tenido I have had que dejar de seguir en las redes sociales to stop following on social media adoradores, worshipers, predicadores preachers, y amigos. and friends. ¿Por qué? Why? Porque puedo discernir Because I can discern por lo que escriben, by what they write, por lo que hacen, by what they do, por lo que comparten, by what they share, que fueron heridos that they were hurt, y hablan and they speak desde ese dolor. from that pain. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Yo tengo dos opciones. I have two options. Si lo conozco, If I know them, yo puedo tratar de llegarme a la persona para ayudarle con ese dolor. I can try to speak to that person and help them with that Pero si pain. no le conozco porque es una persona famosa, But if I don't know them because they're someone famous, pues entonces yo
tengo que dejarlo de seguir por mi So bienestar. then I have to stop following them for my well-being. Porque eso es lo que estamos viendo con esto. Because that's what we're seeing with this. Personas heridas People that are hurt, que comienzan a compartir su dolor that start to share their pain. y te dicen, no, lo digo porque simplemente para que lecciones de vida, And they say, oh, I say this just as a life lesson. pero vas a continuar con lo mismo. But you're going to continue with the same thing? Cuando la Biblia habla de perdonar, When the Bible speaks about forgiveness, tenemos que sanar. that we have to heal, Y las redes sociales es algo tan y tan poderoso and social media is so, so powerful que nosotros como creyentes that we as believers tenemos que ser bien sabios cómo lo usamos. have to be very wise about how we use it. Porque no podemos confundir Because we can't el confuse ser transparente al ser vulnerable. being transparent to being vulnerable. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces. And we've spoken about this many times. Porque la gente quiere ser vulnerable en las redes sociales. Because people want to be vulnerable on social media. Y en realidad And in reality, lo que están haciendo es compartiendo su dolor. but what they're doing is sharing their pain. Escucha bien esto. Listen to this carefully. Usted tiene que ser transparente como creyente, You have to be transparent as a believer, pero vulnerable. but Y vulnerable. busque la definición. And look for the definition. Usted tiene que ser You have to be con personas vulnerable with que people le van a ayudar. that a are going to usted. help you. Porque la mayoría de esa gente Because most of these que people comparten su dolor en las redes, that share their pain on social lo que media, están buscando es que alguien le haga coro. what they're looking for is someone to be in agreement with them, Alguien para crear to controversia, create controversy, para llamar la to atención, call attention, porque no tienen identidad. because they have no identity. And people might even take offense to how you're expressing it, Y hay gente que puede tomar ofensa en cómo lo estás expresando, but that's the reality. pero esa es la realidad. It is what it is. Es lo que es. We're not saying everybody's like that, No estamos diciendo que todo el mundo es así, but when the issue that I've been seeing pero el problema que he estado notando is that when they say they're either being vulnerable or transparent, es que cuando ellos dicen que están siendo transparentes o vulnerables, they throw wisdom out the window. tiran la sabiduría por la ventana. That's good. There's no wisdom. No hay sabiduría. That's good. And the Bible teaches us that wisdom comes from the Lord. Y la Biblia nos enseña que la sabiduría viene de Dios. Wow. So and another thing, Y otra is- cosa es, you know it's an attack from the devil ¿sabes que es un ataque del enemigo? when your pain changes your theology and not your theology give purpose to your pain. Cuando tu dolor cambia tu teología y no tu teología cambia tu dolor. Ella quiere celebrar, coge. Yes. Yeah, that's where you do that. Yeah. That's good. That is. Para los que están allá, nosotros estamos For aquí those hablando de there, cosas poderosas. we're talking about this very Esa powerful, parte es bien entretenida. but that part is very entertaining. Because we're not saying that what you're experiencing is not real. It's real. Porque no estamos diciendo que lo que estás experimentando es real. Es real. Something happened. Algo pasó. There's real pain. Hay dolor real. There's real loss. There's a real Hay rejection. una pérdida real. Yep. Hay un There's- rechazo real. There's real doubt, and with good reason. Hay una duda real y con justa razón. But you know it's the enemy Pero ¿sabes qué es el enemigo? when he comes Cuando él viene and through your pain, y a través de tu dolor he brings in thoughts trae pensamientos that lead you astray, that lead you away from God. que te llevan al contrario de estar cerca de Dios. When what we know in the Word of God to be true Cuando lo que sabemos en la palabra que es real is supposed to bring comfort to your pain está supuesto a traer conforte a tu dolor and bring purpose to your pain. y traer propósito a tu dolor. Because when you have those two things, Porque cuando tienes esas dos cosas, not only do you find healing, no solo encuentras la sanidad, but thankfulness comes in pero la gracia, el agradecimiento entra. because you were able to see Porque puedes ver that God was truly with you. que Dios en realidad estaba contigo. But the problem becomes Pero el problema empieza that we reject process. cuando rechazamos el proceso.
We don't want the pain of process. No queremos el dolor del proceso. We don't want the long period of process. No queremos el periodo largo del proceso. We want a reason for why I'm going through what I'm going through right now. Queremos una razón de por qué me está pasando lo que me está pasando ahora. And so what happens is, instead of waiting on God, Lo que pasa es que en vez de esperar en Dios, because that is something that what the old church used to do, porque es algo que la iglesia antigua hacía, and you'll hear this more from the African American churches, to wait on the Lord. y escuchan esto más de las iglesias afroamericanas, esperar en Tú Dios, te criaste en una iglesia which afroamericana, you grew up in an African American para church. que ellos sepan. And sometimes when we take faith into the extreme measure, Y a veces cuando llevamos la fe a los extremos, al extremo, where like the commercial on TV that says, "This is my money and I want it now. como el comercial de la televisión que dice, este es mi dinero y lo quiero ya. This is my healing and I want it now. Esta es mi sanidad y la quiero ya. This is my miracle and I want it now. Este es mi milagro y lo quiero ya. That is my job or my position and I want it now." Ese es mi trabajo, mi posición y la quiero ya. There's nothing wrong with it No hay nada malo con eso, unless you take the process out of it. al menos que quite el proceso de eso. That's good. When you take the process out of it, Cuando removemos el proceso, you take purpose away. removemos el propósito. And then you have to like anybody who talks to me El que hable conmigo or have heard me preach a lot, you'll o always me ha hear, escuchado predicar mucho, siempre va a escuchar. you got to check your heart. Tienes que chequear tu corazón. Why do I want this now? ¿Por qué quiero esto ahora? Did I really learn something from the Lord, ¿De verdad aprendí algo del Señor? or do I just want the pain to stop? ¿O simplemente quiero que pare el dolor? And so, we get to that point Y llegamos a este punto and we say, well, this doesn't work y decimos, bueno, esto no funciona because my miracle never came. porque mi milagro nunca llegó. Y pasa mucho. And it happens a lot. It does. Sí, And that's because we've taken the purpose of process. porque hemos quitado el propósito del proceso. We want the hand of God Queremos la mano de Dios that gives us now. That gives it to us now. que nos da todo ahora, But we don't want the heart of God pero no queremos el corazón de Dios that says, when you get to know me, que dice, cuando empieces a conocerme, I will show you yo te mostraré along the way. en el camino. Y nosotros aquí predicamos sobre la obra de Dios. And we preach about the now of God Pero here, no podemos sacar el proceso but we cannot take away the de process ese ahora. of that now. The miracle is so much sweeter El milagro es más dulce after going through the process. después de pasar por el proceso. We will not be as grateful No vamos a ser tan of agradecidos the miracle del milagro, unless we've gone through the process of waiting. al menos que hayamos pasado por el proceso de la espera. We have to recognize who we are Tenemos que reconocer quiénes somos and how selfish we can be. y lo ingreído que podemos ser. We can be very unthankful. Podemos ser de poca gracia o malagradecidos. Ajá. But there's something about reaching a point Pero hay algo de llegar a un punto, after working so hard, después de trabajar tanto, that brings such a relief and satisfaction que nos trae tanto alivio y satisfacción and brings true praise. y trae verdadero agradecimiento y adoración. It takes us to a place of giving God the glory from the place of spirit and truth. Nos lleva a un lugar de darle la gloria a Dios desde un corazón en espíritu y en verdad. Because if we just get the miracle Porque si solamente recibimos el milagro and we don't go through the process or we don't get the breakthrough, o no pasamos por el proceso, tenemos el rompimiento. it's okay, I got it. Lo tengo. It's one thing when you're hungry Es algo cuando tienes hambre and you receive food. y recibes comida, It's where you haven't eaten in a week cuando no has comido en una semana and you finally get food in your stomach y finalmente tienes comida en tu estómago, to
let me see what's in the fridge. Vamos a ver qué hay en el refri. Exactamente. Exactly. Ahora, tenemos que cerrar ya. Now we have to close. Ali, ¿algo que nos quieras compartir? Ali, something you want to share? Pues yo no sé, pero esto se presta para una segunda parte. Yes, this sets itself for a second part. I love you guys. Yo los amo. Ella tiene su fan club. She ahí has en her la little esquina. fan club over there. I will. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. I think we need to do a second part. No, my thing is, you are going through a process Si estás pasando por un proceso where you're having doubt, donde tienes duda, where you're having questions. donde tienes preguntas, Ask for resources. pide herramientas. Lean in to the leaders of the house. Acércate a los ministros de la casa. You're not going to be judged. No vas a ser juzgado, You're not going to be condemned. no vas a ser condenado. We love you guys, Los amamos everybody. a todos And so we want to be there for you. And y be there queremos with estar you. ahí por ti y para ti. And I will, if you come to me, Si usted viene a mí, I will not try to convince you. yo no voy a tratar de convencerte. I will try to lead you. Yo back voy a to the Lord. tratar de guiarte de regreso a Dios. Because anybody who has come to me, Porque todo el que ha venido a mí, one of my first questions is una what? de mis preguntas es, did you pray? How's your prayer life? ¿Cómo está tu vida de oración? Are you praying? ¿Estás orando? Because my conviction is, Porque mi convicción es, I'm not saying that you can't go through things or experience real pain. no if you estoy have a diciendo strong que no puedes relationship with pasar God. por algo o pasar por situaciones difíciles si tienes una buena relación con Dios. Actually, the opposite. When you have a relationship with the Lord, Es lo opuesto. Cuando tienes una relación con Dios, the Bible says that we're going to suffer too. la So, Biblia dice que vamos a sufrir. no, it's part of it. Es parte de. What I'm saying is Pero lo que digo es that when you do pray, que cuando oras, like when you do pray, cuando sí oras, I'm not saying, God, why? And no you keep estoy going about diciendo your day. Dios, ¿por qué? Y sigues por ahí. Lord, why is this pain? Dios, ¿por qué este dolor? And you keep going about your day. Y sigues por ahí. Well, I prayed in the car. No. Bueno, yo oré en el carro, pero I'm talking about when you intentionally, estoy hablando de cuando intencionalmente, as a discipline, como una disciplina, set apart time to be with the Lord. apartas tiempo para estar con el Señor And you pray. y oras. What did he say? ¿Qué dijo? What did he make you, what did he allow you to feel? ¿Qué te permitió sentir? Ok, esto es algo que definitivamente está en sus corazones. Well, this is something that definitely is in your heart, Yo creo que apreciamos mucho este tiempo. and I ¿verdad? think we are very appreciative of this time. Thank you. Gracias. Yo creo que podemos negociaciones, a ver el contrato. And I think there's going to be some negotiations to see the a ver cuánto contract, nos va a costar hacer una segunda to parte. see how much it's going to cost us to do a second part. Vamos a hacer algo. Let's do something. ¿Qué tal si oramos How about we pray por los que están aquí presentes, for those that are here, los que van a estar viendo este video, for those that are going to be watching this video, para que puedan tener ese tiempo de oración so that they can have that time of prayer y que puedan ser libres de la duda. and they can be free La from duda doubt. va a venir. Doubt is going to pero come, El espíritu de duda es otra cosa. but the spirit of doubt is something else. Así que usted que está allá, You that are there, si usted se ha visto o está pasando por algo similar a esto que estamos hablando, if you've been going through something similar to that, what we're speaking about, póngase su mano en el corazón. just place your hand on your heart. Usted está allá también. You that are there too, Pastor Cristian va a estar orando por cada uno de ustedes. Pastor Christian is going to be praying for each one of you. And before we begin, I just want to say this. And antes que empecemos, quiero decir esto. This whole session Esta sesión completa is not because we want to single you out. no es porque queremos apuntarle el dedo. It's not that we're here to judge whatever process you're going through. No es que vamos a juzgar el proceso que está pasando.
what we want, Lo que queremos, because we love you, porque lo amamos, is to make sure that you're safe. es asegurarnos de que esté seguro, That you're saved. que esté a salvo, That your relationship with the Lord is safe. que su relación con Dios esté a salvo, And that you're able to experience the fullness of God and actually see it. y que pueda disfrutar de la plenitud de Dios y verla. We're talking about this because we love you. Estamos hablando de esto porque lo amamos, Because we love you. porque lo amamos. This does not stem from hate or anger. Esto no viene de odio o Y porque ustedes lo han experimentado. Yeah. and because we've experienced it. Es más, vamos a hacer el segundo. We're going to do the second part. Vamos a escuchar el testimonio de ella, que ella no lo habló hoy. Y we're going to hear Allie's testimony, which she didn't give today. You're going to say something real quick? Yeah, what he's talking about being saved. Lo que él habla de estar seguro, a salvo. I was reading somebody testimony, Estaba leyendo el testimonio de alguien and they had a friend that had experienced a lot of trauma, a lot of pain, y ellos tenían un amigo que había pasado por mucho trauma, mucho dolor, a lot of childhood stuff, muchas cosas en su niñez and they were Christian, y eran cristianos. and they held on, because of Christianity, they held on to hope. Y por el cristianismo se agarraron de la esperanza. And because of different things, Y por muchas diferentes cosas, the person started deconstructing, la persona empezó a desconstruirse, but in a way that instead of leading them to grow in faith, pero de una forma que en vez de llevarlo a crecer en la fe, they grew away from the faith, crecieron, se apartaron de la fe and they started believing in like new age stuff y empezaron a creer cosas de la nueva era and getting into that kind of stuff. y entrando en eso, And the person actually ended up committing suicide. y la persona Wow. terminó suicidándose. So Wow. this is why we have these conversations as well. It's Por not eso just tenemos esta conversación. something came up and, well, No let's es talk solo about que it. algo sucedió, vamos a Es hablar de personal. eso. It's not how dare he leave the faith. No es, oh, ¿cómo te atreves a dejar la fe? It's not only are we trying to save your soul, No tan solo estamos tratando de salvar tu alma, but we're trying to save this physical body. pero estamos tratando de salvar este cuerpo físico. And the Bible says that in the end times, Y la Biblia dice que en los últimos días, that many will stray away from the faith, que muchos se alejarán de la fe, even some of the elect. aún los Wow. escogidos. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, we come to you in the name of Jesus. venimos ante ti en el nombre de Jesús. Lord, we just present ourselves before you just as we are. Nos presentamos delante de ti tal y como somos. You see it. Tú lo ves, You know it. tú lo sabes. You know the deepest secrets of our hearts. Tú sabes los secretos más profundos de nuestro corazón. You know the questions that are there, Tú sabes las preguntas que están ahí, the confusion, la confusión, the doubt, las dudas, even the shame, Hasta- guilt, and fear hasta la culpabilidad y el miedo that hold us back and bind us, que nos mantienen atados and we cannot see clearly. y no podemos ver claramente. And we present it all to you, Y God. las presentamos todas ante ti, Dios. In this moment, En este momento, in this moment, we we choose to believe decidimos creer that you see it, que tú lo ves, that you know it, que tú lo sabes and that you do have an answer. y que tú tienes una respuesta. Whether it's an answer that we would like or not, Sea una respuesta que queremos o no, as a good father, como buen padre, you take care of us. tú nos cuidas. And Lord, right now I just pray Y Dios, ahora mismo oro, that if there's trauma, si hay trauma, if there's depression, si hay depresión, if there's anxiety, si hay ansiedad, whatever pain, whether physical or emotional or mental, cualquier dolencia, sea espiritual, emocional o mental, I pray that healing would come, oro que llegue la sanidad, that healing would come right now, que la sanidad llegue ahora mismo and that you would reveal yourself y que tú te revelarás to your people, a tu Yes, gente just like you did with Job. como lo hiciste con Job. Maybe Job went through a lot, A lo mejor Job pasó por mucho, but in the end, pero al final he was able to see your glory. él pudo ver tu gloria.
And we pray y oramos that your glory would be revealed, que tu gloria será revelada, that their eyes would be opened, que sus ojos serán abiertos, their hearts would be made whole sus corazones serán enmendados for their sake por su bienestar and for the glory of your name. y por la gloria de tu nombre. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amén. Gracias. Thank you.